convocation of Hanuman Jayanti in our colony 9th Phase Adarsh Nagar. हनुमान जयंती उपलक्षे सुंदरकांडर पाठ होच्छे 9th Phase आदर्श नगर सोनारी जमशेदपुर। आज के हनुमान जयंती 2024 ब्लॉग राम जी, हनुमान जी, सीता माता, लक्षण जी, राम मंदिर, कागलनगर सोनारी, खूबी दारुण मूर्तिगुली। मंदिरटा खूब सुंदर, खूब पुरानो मंदिर 1954 साले হয়েছিল। আর ওইখানকারই মা কালীর মূর্তি। राम मंदिर शिवलिंग सोनारी कागलनगर 1954 सालेर मंदिर, खूब पुरानो मंदिर। एखाने दुर्गा पुजो और बासंती पुजो खूब सुंदर है। हनुमानजीर मूर्ति राम मंदिर सोनारी जमशेदपुर कागलनगरे अवस्थित এই মন্দিরটি। এখানেই हनुमान जयंती। आज के हनुमान जयंतीर दिने पुरो उपास करे पुजो दिलाम, शुधुमात्र हरलिक्स खावा और सकाले बोधहय चा खेয়েছি, नो बिस्कुट। যদি ভাগ্যে শিখে ছেড়ে ঠাকুরের কাছে কি চাইবো, যা চাইছি সেটা যদি হয়ে যায় তাহলে ভালো আর কি। হনুমান জয়ন্তী পূজা ব্লগ। এটি আমাদের এখানকার বালবিহারের হনুমানজি মন্দির। এখানে তো পুজো করিনি, পুজোটা করলাম আমি রাম মন্দিরে, কিন্তু এখানেও ঠাকুরকে লাড্ডু আর ছড়িয়েছি আর ধূপকাঠিও দিয়ে দিয়েছি। हनुमान जयंती व्लॉग एट 2024 एट श्री हनुमान मंदिर बालबिहार सोनारी जमशेदपुर। এটি আমাদের এখানকার বালবিহার সোনারি জামশেদপুর অঞ্চলের একটি হনুমানজির মূর্তি। এনাকে অনেক সময় শাল পরিয়ে রাখা হয়, অনেক সময় আজকে তো এমনি একটা কিছু জড়ানো রয়েছে।